ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന വിജയുടെ സിനിമയായ ഗോട്ടിന്റെ ട്രെയിലർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ട്രെയിലർ ആണല്ലേ. അന്നേ പറ വാഴ വീട്. Guys, this is a new assignment. உங்களை லீட் பண்ண போறது ஒரு புது லீடர். 68th International Successful Operation. Hostage negotiator, field agent, spy. In short, he is the god of SATs. குழந்தை நல்லா இருக்கு, ஒன்னும் டென்ஷன் ஆகாத. எனக்கு குழந்தைய நினைச்சுலாம் டென்ஷன் இல்ல, காந்திய நினைச்சுதான் டென்ஷன். இப்பெல்லாம் அலோஃபா சுத்திட்டு இருக்காரு, வீட்டுக்கும் டைமுக்கு வரதில்ல. சத்தியமா கொடுக்கூடாது. ஏதாவது பொண்ணோட தொடர்பு இருக்கும்னு கொஞ்சம் சந்தேகமா இருக்கு. அறிவு கடவுளுக்கு விஷயத்துக்கு ஃபேமிலியோட ஹாலிடே போவானா? அதுவும் பேங்காக்கு குடும்பத்தோட போவானா? நான் அனுபவிச்ச இந்த பெயின காந்தியும் മോഹനാണ് വില്ലൻ. இல்லப்பா അച്ഛനും മകനും நெஞ்சா അച്ഛനും മകനും നോക്കാം. இது வரைக்கும் நிறைய பேர் காந்தி வேஷம் போட்டு பார்த்துருக்கேன். ஆனா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் காந்தியே வேஷம் போட்டு பார்க்கலாம். சென்னையில ஏதோ ஒரு இடத்துல பாம்பு வைக்க போறாங்க. பிரச்சனையை விட்டு நீங்க ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டு இருக்கீங்க. முடியல சொல்லு, நான் போட்டேன். வயசாயிடுச்சு, ஸ்குவாடு விட்டு போய் பல வருஷம் ஆச்சு. எப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? எவ்வளவு வயசான என்ன, lion is always a lion. You think you can stop me? You think you can stop me? No one can stop me. மருதமலை மாமணியே தேவனின் குலம் காக்கும் வேலையா ஐயா. അപ്പൊ ഗൈസ്, കാത്തിരുന്നതിന് എന്തായാലും വെറുത്തായിട്ടുള്ള ട്രെയിലർ ഇട്ട് നല്ല കട്ടൊക്കെയുള്ള ക്വാളിറ്റി സാധനത്തിൽ എന്തൊക്കെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ഒന്നുകൂടി ട്രെയിലർ 1-2 പ്രാവശ്യം കൂടി കണ്ട് നോക്കണം. അപ്പൊ എന്തായാലും അച്ഛനും മകനും എന്താ സിനിമ, ട്രെയിലർ എന്താ ട്രെയിലർ, ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടാ. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാം ട്രെയിലർ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് എന്തായാലും കാണണം. ഓക്കെ, എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രെയിലർ എന്തായാലും കാണണം, കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് വിലയിരുത്തുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. കാലക്കി ശരി. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ചേട്ടാ.